Hai, salam semua. Nama saya Dennis. Dan saya percayailah bahawa tiada orang suka pakai cermin mata. Dan tak ada orang lah suka pakai cermin mata. Dan saya pakai dia sejak saya masih seorang kanak-kanak. Dan sampai sekarang lah saya telah pakai sepanjang 30 tahun. Saya telah pakai cermin mata ini sepanjang 30 tahun. Dan kita pun tahu. Jadi jika ada satu hari kita nak keluar daripada rumah, tetapi kita tidak ada cermin mata kita tidak akan keluar. Sebab orang yang pakai cermin mata tahu, kita tanpa cermin mata kita tidak akan nak keluar daripada rumah, pergi luar. Macam tu. Jadilah saya telah pun mengawal degree cermin mata saya di 400 degree sejak 20 tahun lalu. Sebab saya rasa jika saya tidak meningkatkan degree cermin mata saya tidak akan menambahkan bebannya dan tekanannya. Jadi dalam 2 tahun ini kita pun melibatkan diri dalam online business, dan hal ini menyebabkan saya kena menggunakanlah komputer, menggunakan phone, dan ini menyebabkan mata saya nampak sangat-sangat kabur. Dan dalam masa itu saya tidak rasa mata saya tengah mengalami rabun tua. Masa itu saya pun tidak tahulah saya tengah mengalami masalah rabun tua, dan saya bagi tahu sendiri bahawa mungkin saya terlalu penat. Saya perlu rehat. Tetapi semasa isteri dan anak saya bagi tahu saya suruh saya lihat sesuatu benda macam dekat surat khabar ke, saya selalu akan menanggal cermin mata untuk tengok. Dan barulah anak saya ingatkan saya dan tanya saya adakah saya telah rabun tua. Sebab tindakan saya yang saya menanggalkan cermin mata dan tengok benda itu, mereka akan rasa saya punya ayah dah sampai tahap rabun tua ke. Tetapi sebagai seorang ayah, saya rasa susah nak mengakui masalah beban tua ini yang telah berlaku kepada saya. Sebab saya rasa sebagai seorang lelaki ataupun ayah ataupun suami, sangat-sangat mengakui bahawa sendiri ada apa-apa penyakit, kita akan rasa nak jadi nak rasa kita nak jadi idola anak kita, orang yang mereka bolehlah percayai. Jadilah kita sangat-sangat susah sebagai lelaki, sangat-sangat susah untuk mengakui kita dah mempunyai kekurangan, mempunyai penyakit. Macam itulah. Jadi isteri saya pun mencadangkan saya bagi buat check up lah, bagi buat ujian mata. Dan selepas saya buat ujian mata, doktor memberitahu saya bahawa saya telah mempunyai rabun tua. Dan saya rasa sangat-sangat susah nak menerima hakikat ini. Sebab rabun tua, dia merupakan masalah dekat orang tua. Saya rasa saya yang kena, saya bukan orang tua lagi. Macam tu. Jadi saya tidak mahu orang lain anggap saya sebagai seorang orang tua. Selepas saya makan kami video selama sebulan, saya rasa saya dah mengurangkan penggunaan cermin mata saya. Contohnya lah, masa saya baca surat khabar ke, masa saya baca apa-apa dekat TV ke, saya tidak lagi perlu sangat untuk pakai cermin mata untuk bacanya. Selepas saya makan saya makan kami video ini, dia memang bantu tau. Memang bantu saya tidak lagi sangat-sangat perlukan cermin mata saya. Macam itulah. Satu lagi masalah mata saya ialah saya akan sometimes, kadang-kala saya akan rasa nampak ada nyamuk yang terbang dekat mata saya. Ada benda terapung di mata. Tapi isteri asyik kata tak ada, suami tak ada. Tapi saya rasa ada. Saya nampak nyamuk, tapi isteri kata tak ada. Jadi ini jugalah salah satu masalah mata saya yang sangat serius. Sebab saya selalu nampak ada nyamuk, tapi isteri selalu pun kata tak ada. Jadi ini jugalah masalah saya. Dan masa ini saya baru kesan bahawa saya ada masalah ini. Dan Alhamdulillah, sebab kami video, dia juga menghapuskan masalah ini juga. Jadi inilah perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.